झील को डाकिकी नहीं फोन रे डाकिले मो झील गला मो झील को एंदी मारिकी फोपाड़ देला 10 तारिख रे बाहर रविवार दिन निर्बंध है 10 तारिख दिन बाहर से लोक डाकिकी मामू घर था मामू घर डाकिकी आनिकी छाड़िकी संध्या बेले डाकिला फोन रे गपिला गपी गपी 7टा 8टा बेले नहीं डाकिकी मो झील जी मार्च न्याय पाए तार फांसी मोर आ किसी दरकार नहीं मु केते दुख कष्ट कर मो छुआ मणि किछि करिनि मो झुना रे से एलआईसी करछि बोली हम कत मो झुआ कतरे बंड अछि ना बोपा मा भी जानि छु हम भी किछि जानि जागा भी मो झुना रे ठीक देखो मोटे प्रेम संपर्क थिला कि हां तार आगुरु तक भल पाउत तू सब कलु निर्बंध कलु भल मंद कलु सब कलु निर्बंध कला मामू हटी थला आडी मो गोटी इटी छाड़िला इटू छाड़ी कि नै डाकी के मारी छी ना 10 वर्षर पुଅ थाकी से आपन को झियो को बोल हां मो झुआ जान नथला मो झुआ जानियारे ता गत दूर होला ता स्त्री आसी मो झुआ मरामरी करथला केस उसा हितला सब हितला माने आपन को झियो गोटे ओडिसा रे 2 दिन तळे गोटे खबर आसिला जोटा कि लोकंगर रूम टांकुरी उठला माने ई जो घटना थिला झियो 2 दिन भितरे भागर होबा थिला कोन कोन झुआ को डाकिकी नेकी फोन रे डाकिले मो झुआ गला मो झुआ को एंदी मारिकी फोपाड़ देला कौन करी हाँ 10 तारिख रे बाहर रविवार दिन निर्बंध है 10 तारिख दिन बाहर होता से लोक डाकिकी मामू घर था मामू घर डाकिकी आनिकी छाड़िकी संध्या बेले डाकिला फोन रे गपिला गपी गपी 7टा 8टा बेले नहीं डाकिकी गला 7टा बेले डाकिकी नै कि माने ई सब घटना घटला आपण माने केमती खबर पाइले जानिनु खोजिनु मु कुआडे ता सांग साथी घर जाई रही थबो कि कोन करियो सेई जुगुरु खोजिलिनी से 7:30 बेले तो बाबा टाइम जाने मो मुंडा किसी काम करूनी मो कौन कोई मो झुआ जी मार्च न्याय पाए तार फांसी पाओ मोर आ किसी दरकार नहीं मु केते दुख कष्ट करी मो छुआ को मଣିଷ करतली मो छुआ कोने गला मु पाउनी आज 5 दिन हेलानी मोर मोर किछि नाही मोर न्याय ताको फांसी दंड हो मोर आ किछि गयारे नाही आपन को झियो को त निर्मम भाव रे हत्या करा गला तापर आपन खबर केते बेले पाइले जे झियो करे नाही झुआ मु राती रे गला सेति बेले घरे देले से 8:30 बेले गला कोडे हां से जानि मुंडो किछि काम 9टा 8:30 ना 9टा नुह 8टा बेले कोई पारे अपन जेते बेले जानिले आपन जेते झियो को चारिटे खोजा करि खोजिली पाइलिनी सेडू कोन खोई पार मु किछि अच्छा केइटा बेले गला मु आ मन पडुनी मोर आ 7टा बेले जाईची भैया 7टा बेले गला मु आ केइटा मु जानि जाई खोजा खोजी करले मु कहली कोडे जाईची कोन ता संग हती ओटी जाई कोडे जाईची कि कोन आ आसीबो इछा आ खोजी खोजी आ पाइलिनी एंती सेडू राती पाइला मु सेडू ता भणी कती फोन कली ता बापा कती फोन कली सी आसी खोजा खोजी गला आ पाइलेनी गले एती बड़ हे गलानी जे गले कहले मु थाना रे केस देबो सेडू गला आ पाइलेनी सेडू गाँ रे जने जाइथला मुगो परियो से काठिया पड़ारे से देखि कहला बेली मो झुआ के सब दौड़ा दौड़ी की गले दियर रो झुआ देखिला मो देई पड़छि बोली समते गाँ सारा हम समते दौड़ी के गल अच्छा से जो गोटे अभियोग आसुछि से जो तो आपन को संदेह का पर हितला से समय मोर से पुपु ऊपर संधि हितला आपन को आगुर से पुपु जानथिले हां अच्छा से जो गोटे कथा उठुछि जे 12 लाख टंकार गोटे जमी किनिथिले आपन को झियो को नारे एटा कोन सत मो झुआ नारे से जगह भी करिनी पड़न जागे ए जो प्रचार होछि से प्रचार कर से कहिथबो बोली मो झुआ नार भी जमी हेइनी ता भणी भी अबिका घर करी रहिछि मो झुआ नार जमी करिनी अच्छा तू एलआईसी कोडे 10 लाख टंका हमें जानिनु बापा सेई कहूछि हमें भी जानो हम पाखरे भी बंड फंड किछि नै मो झुआ पाखरे भी किछि नै माने सी खाली मन गोडा हां से तर कहूछि हमें जानिनु ना मु जानि बाहरिया पई सब गोटे नुआ नाटक से सब कहूछि हम नारे मो झुआ नारे सब मिछ कथा कहूछि
ସେଇଟା ଜନସମ୍ମୁଖରେ ଜନତା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାଁରେ କୁଆଡେ ଏତେ ସବୁ କରିଦେଲେ। କିଛି କରିନି ମୋ ଝିଅ ନାଁରେ। ସିଏ LIC କରିଛି ବୋଲି ଆମ କତିରେ ମୋ ଝିଅ କତିରେ ବଣ୍ଡ ଅଛି ନା? ବୋପା ମା ବି ଜାଣିଛୁ ଆମେ ବି କିଛି ଜାଣୁ। ଜାଗା ବି ମୋ ଝିଅ ନାଁରେ ଏଠି ହେଇନି, ମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କିଛି କରିନି। କଣ କରିଛି? ତା ଭଉଣୀ ନାଁରେ ତା ଭଉଣୀ ବି ଘର କରିଛି ଏଇଠି। ମୋ ଝିଅ ନା କିଛି ତ କରିନି। ମୋ ଝିଅ ନାଁରେ ହଁ ବଣ୍ଡ ଟା ଦେଖିଥାନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ନାଁରେ ଏତିକି ପଇସା ଅଛି, କି ପଟାଟା ଦେଖିଥାନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ନାଁରେ ବିଲ କରିଛି, ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ମୋ ଝିଅ ନାଁରେ କରିଛି। ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆମ ଝିଅ ନାଁରେ କରିଛି ବୋଲି। ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି? ହଁ, ତାର ଆଗରୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ କଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ? ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କଣ, ତା ବାପା ତାକୁ ପୁଅ କରିଥିଲା, ଝିଅ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଆ ଆଉ। ଭଲ ପାଇବାରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାଘର ପୂର୍ବ ଦିନ ଘଟଣା, ମାନେ ଆଉ କାହାକୁ କାଳେ ବାହା ହେଇଯିବ, ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟେ। ଝିଅ କଣ ତାର ପଳେଇଲା, ଏମିତି ତା ଝଗଡା ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, କେସ୍ ବେସ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଇଠୁ ସିଏ ତାର ଝିଅ ପଳେଇଲା ବାଙ୍ଗଲୋର ପଳେଇଲା। ସିଏ ତାର ସିଆଡେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନଥିଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନଥିଲା, ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଲା। ସିଏ ବି ସବୁ କରିକି ବାହାଘର ତାକୁ କରିଛି। କହିଲା ମୁଁ ବାହାଘର କରିକି ମୁଁ ତ ଜୀବନ ଇଏ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ତତେ ଦେଇକି ମୁଁ ମୋର ବାହାଘର କରିଦେବି। ତୁ ସବୁ କଲୁ, ନିର୍ବନ୍ଧ କଲୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଲୁ, ସବୁ କଲୁ, ନିର୍ବନ୍ଧ କଲା। ମାମୁଁ ଏଠି ଥିଲା ଆଣିକି ମୋ ଗୋଟେ ଇଠି ଛାଡିଲା, ଇଠୁ ଛାଡିକି ନେଇ ଡାକିକି ମାରିଛି ଆଉ। ମାନେ ସିଏ ଆଗ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁ କରିବି। ହଁ, ସିଏ ହିଁ କହିଛି, ଆମେ ବି କହିନୁ, ବୋପା ମା ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏ କଥା। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ମାନେ ସେଇ ଝିଅ ଯୋଉ ପୁଅ ମାରିଛି ସେଇ ପୁଅ କହିଲା? ହଁ, ସେଇ ସବୁ କହିଲା। ସିଏ କଣ କହିଲା ପ୍ରଥମେ? ସିଏ କହିଲା ହଁ ତୋ ଜୀବନ କାଇଁ ମୁଁ ମାଟି କରି, ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇଛି, ଆଉ ତୁ ତୋର ଭଲ ପାଇଛୁ ଆଉ ଜାଗାରେ ବାହା ହେଇଯା। ମାନେ ସିଏ ବାହା ହେଇଛି? ହଁ, ସିଏ ବାହା ହେଇ ତାର ପୁଅ 7-8 ମାସର ପୁଅ। ମାନେ ତାର 8 ମାସର ପୁଅ ଥାଇକି? 10 ବର୍ଷ ଯାଅ, ମୁଁ ତା ପୁଅ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବାକୁ। ମାନେ ତାର 10 ବର୍ଷର ପୁଅ ଥାଇକି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା? ହଁ, ମୋ ଝିଅ ଜାଣିନଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ଜାଣିବାରୁ ତା କତିରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ମୋ ଝିଅକୁ ମରାମରି କରିଥିଲା, କେସ୍ କୁସା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ହେଇଥିଲା। ଜାଣିକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛି, ତା ମା ଜାଣିଛି ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିକି ଶୁଣିକି କରିଛନ୍ତି ବାହାଘର। ଏତେ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବାହାଘର? ଜାଣି ଶୁଣି ବାହାଘର କରି, ନିର୍ବନ୍ଧକୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, ସବୁ କରି ମୋ ଝିଅକୁ ଡାକିକି ନିଜେ ମାରିଛି। ସେଇ ନେଇକି ତା ପୂର୍ବରୁ ହଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ? ହଁ, ସିଏ ଫେରେ ମୋ ଘରେ ଆଣି ତା ମାମୁଁ ଘରେ ଥିଲା, ଆଣିକି ଛାଡିକି ଗଲା ଘରୁ, ଛାଡିକି ଯାଇ ଡାକିକି ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ମାରିଛି ଲୋକ ନଗେଇକି। ଲୋକ ଲଗେଇକି? ହଁ, ସିଏ ମାରିଛି, ଆଉ ଜଣକୁ କାହାକୁ ଆଣିକି ମାରିଛି, ସେ କହିଲାନି, ସେଠି ନିଜେ ମାନିଛି।